TV, projecting Igede culture. Igede here. Don't you know? And a number of damani, alibinyam, Ikorobia Valley share no. Okuni bed. Anora Bamimi, one watch no Nyaya Kela, like I Igede culture class. I like Bujele like a yale, all I let it Baba ye, urele, all the co will ye. Really chenero imaga itogo etetonyoka jomo etetonyoka je jabulukuvu domu jabulukuvu kowela balo jabulukidom kabuke camion anya tiria egbejunya nyangochi no nyaola ewuru nyigede culture class ni aiti ya junule nyuri ehohonya ligede ejuele ke hayeye ile kawe kapanga ka to de ru kwenken ko de we kaya kai ayo aligede ni lo hohole lo ijike no oleke we ka wo gbere yin hai e hoho ikela ti ju ale ke ha fun ka Ikorobia Valley she no wa ke ehehe anoda mbale na many anutere wo epenyelele wa anutere ono epewe ashu ohole o ha kalumelume urangi ni wo o ha oruka o te we nwe ada lang ai ti ke gwanyi ke kai ka tere hoho ile pe kai ka ke ai wa ada me o wa ti rungu dido le kai ko hoho nya no angochi no le kai orunyi gede culture class warele o wanyi elele kem dadiyo kaka ineka ta ka jekelai ai ga tere pe wari o kai tere pare lem ka mongo le kai pa wari ko we ke yela ushobanya yebejunyela nyangochi no nya le kai orunyi gede culture class ale anoroke ge ka mwetere pa ra ya he Aga TV projecting Igede culture. Igede here, anora baterekpe, angochi no nyawo area, Igede culture class yamule kanuje ni we. Egbejiele le kaitile ya le. Egbejiele wa lo me. O lo me kaka pe, nente kakolo wa mu yongo le kai wuro le ale. Kole ka yela jui ujoba nyangochi no la oro Igede culture class we. I ba oleri Chief Solomon Oiji Ori I buy ogbegbelegbe oye olukuva vopenya omapia owa adon I buy nya ole ri adomole kekowa opini takpa anyi long rinyo he I buy nya hokpava LGEA Pilot Primary School owa takpa ito eka 1984 I buy nya ole enyi hokpava a government secondary school ole mankode lekai 1989 otatale ema uncle okadom kwenkwen leka I buy nya ole long rinyo hokpa before lekeronya the Polytechnic of Ibadan la ichoma la distinction nyongo hokpa ye efunya nyufu ojeje nyalichene in 2018 long rinyo he I buy nya ole wrong nya ole ko ura olagbegbele funya nya ni business ni shiopara and otilagbegbele am in Lagos nyenyele long rinyo he owara CEO nya Iwazobia Ventures le okpo epiolumenyo le kailo le efarere nya ale kole ka yela ushoganya ngochi no la oro Igede culture class kole ka ya yinye balongo kela ole kaile ka ushoganya yegbejunya lo la le Ivan ora basa thank you very much omile hello melumenya nyijatu jijinyang ora bae wa Igede culture class jabole kuti ro ho nyae obam kakada dono cha alinyai bala okay longenyi jua chaji aligede yanya nyotanyi jejile ni yakojo tenyi kakale ka ole lonka ponu elo ya ilonja kokala pe ni lo kobreka kokole dono chano an alagba TV ongole kai ang penya no ma kai kala ini kanu ware kai lo mika ko to chipa mi ko ware ai we ya yawro we we yo lo ma kai chop ken lo ma ko wale onyo ligide Igede ka because you yoga Igede la you but now lele I onyo ligide ole kai we maga inge lo kala
kai ka la jai kala dan kai ka poloi mangkla mani so over dada de ngi longo kla ho ya ni fi nyali gidi o kan ngwa kla he to longo la ko bible me wo du kan bo duri eni hana no alagba ya wala then e program ya no agba culture class wo du ko me tole iye nyali gidi ni ha gele kali gidi ni ha gala ka igele kai ha igele ha ka ngala ka ngo Ongni apaka so I can ho and I can ho wa we ho di bale o pe yi shi ha kai ka ni shi ho le then I have ho ngwa ru nyu shu ja da maka ngwa da ru nyu sha nya da maka so ga mi ga ka ko che nya league de ka number 1 I will be sure okay obi nyela ka yawe jawele ka kan yale orika akaje dono cha chalinyai walo kai long pe da juani ni alivole kai rally ama in Lagos chaja jele nyure ke IGF alele lam auro lele ka auro la lele lu penpen Lagos we alivole kai am in Lagos yin akaje dono cha yin lu penpen ka okay you get it yo you get the culture class and Uraba. All a major a ho nyadida, all a cardida ka ho, Majalo di woo, and I'm lo mimi you care, a ho nyadam, and a ho ha woole. So nyadam like ho, nyadam am hamam go, I do come le banyamam kalahele. Hello, Yamri Ogbo Kalinya. Adigede Ogbokari efejiwo kureta yaligede ko gabujo kuro ene Ogbokari ni to ole ko re fan adam Ogbokari ni adowo Ogbokari ni oko Ogbokari ni aba ko re adamam Ogbokari ni agabe Ogbokari ni ojugo Ogbokari ni ejera Ogbokari ni ogeolega ole ko fi ham nafa Jiha Ogbokari nyohe ige the culture class Uraba iwu aivo chawle kai long re kai ho ki program nya ola yiji kan ko anyi a watch nya anyi la ka mangino le bubu adam enyang ejeka gure enyam ali chief Solomon Oijile amara di Kobia Opopo Etakwa Council Ward, Lagos State land. Obinyi ilumelume. Anole nya ija volum ya jini ne and Uraba won chi no nya klo le ka ru get a culture class. Long in your hair, I lele ole le ka yale. Elo wa leri. Ohun odudu ko ligede ka jo nyo le ko gbigu ewo. Eji ipinu ko ka jo eje faka. Ale yoda la lubeke anangi jangwe anujua anoka yoda ogbaye ole kotonomi aite yoda lele reasons why persons involved in forceful deaths are buried in the bush in Igede tradition, a good or a bad one. Ohoho le panga oti rohoho le kurohoho lamalam le oti rohoho le kaka muho chajinya nyanyi chene ole kole yedene no owarele le kai le to ale album orabaye Ebejinya nyelele kaile yale dawle kam yawe ori ohun odudu ko ligedi ka jomi o le ko gbigu e oji o ibi hoye papapa le itidu ko ligedi chegogo jua igu e wo ojueji owa ipinu okay obo nyelele you presenter ojawu la ho nyadamu Adam Edatika Adam Lohonya Yadamu Javole Kubu Adam Domulo haha Amen what the Pew Efa Only Rani Yola Kubalani Yokla Urani Le Kubalaule then I knew Kubalaule it is on your Kunyale it is on your Hanyale it is on your Lie of Katanyale in your Hole so ho ni money le amengo ni money lo ko ga adam ko adam mi yo ye ke onwo we o hamka o ka pamwa ka
ka tu bi gwa mu aka e yo igbo nga ba ko e sila ke elelele kom ka yo gwa kaka so igbo ba sila aduke elenge wa holi omo kwa ki elela tita ke jile ni otito nyang la igwe kaka onyo bi kaka ka half of the family am gwa kaka ka e yo gwa kaka aduke igbo kwa e ke nyi kwa family ka igbo yeke anginyo mo na panga ati angi igu mo na panga ati igu mo na keka patipini ke fame kaka jeji elume e mai mani le kai wa ka gwenya lelewe ele kai wori ni ku ye wo onyo le koku bula oje nwo oje do ma la pinye ko la ojo la ya do ko won ni le ni wa wala o ka re mami o ka yo koni mi o ka ejibo mi o ka kemi bi amna ngole ko consign ni oji ko won ni kla ga dale ni wa wala ku kla e ju anyi ni bi du o kla ga daka ti ru ni ma ka ti wora ni bu le fame take for instance ko do ni ori on lo mu on ni ori julo mu ori nwa so ibu le fama wala so ibu le ka da me ke wa ni tsan ka ya bo ka so itebe ko so ra go mi ni gidi ka ke onye bi ola nye ja ko so inyo wala la so mte mi tromolite ori ibu je ko ra ho ibo wo blon kaka le olego we ogige we mimi kaka olego we ijuge mimi kaka olego we oje bo enyin because olego we atrepa we fa mimi onwo kala elolo ka happen to me take for instance aga yon omani ebi oligede ka po kura monyi ebi oligede ka pon elolewe elonyi bi olewe o ka happen to nka ka happen to na nka ka happen in family ka ade ekpo onye bi ekpo oji inyo la ko la te poka o ka me ma ho we God the spirit ori le onye ka go spirit buka onye ka go spirit buka but ko ira la ko spirit je we oro ko yin la church nya le ka la we aga we wa yin loose wa yin bind ye tu spirit ole ko du ko nyi lanka spirit ole o du ko nyi ronka spirit ole du ko nyi yauka spirit ole du ko nyi haka spirit ole ko du ki shi nyi raka spirit ole du ko nyi kuba fo ojofuka spirit ole opo nyi wepe spirit o wo nyi dai ingno iwa ore go popo iwe the spirit ele ka the church we use and bind so oligede o show up ba o melo je ba le oligede ka ko cha ko ya nga go nya la nya a panta o ra panta efejile iwe achiku idom yo ko ija ka yinyi bi aniru bi efejole yinyi bi aniru bi efejole yinyi bi aniru bi efejole so inyi adam aloho nya molo hole then ukame ka lo tito yo ngonya la wepeji ola ngole ko ho kame ka lo tito ngonyi bi kaka ngole ko ho inyi adam atambolo obinye la adam ntila mtwe ka tonge lukuku we gewe mimi we orika honyi igbigu oleka ko ni pamole ni enujeka eka onyi ya enwo ni gu igbo ura rigo efunya ni gu ewo nyenye koro onyi wo ko juachi mi onwo igunya ga wele because okoro anyi mi mala omi on te pagbama omi on te pegarua efunya ga ko omi on pa ko do nga enwon kala la omolenyi ukenya ko nwa onamu ala yin lewe ogunya iku aba wele ogunya ga wele ogunya nya fama wele e ba ko ga bi fama ya mu ya jungine o ka kwa oligo wa ro kwa aduka adam ka wani anale nya no ti we welele kai we ya nyinyi egbejin lele kai le ya la ngo chi no nya igede culture class ra onwo dudu ko ligede ka ju ajo nyan le ko gbigu e o eji
owa ipinu mwekata taibanya olekura ronga nya ale amagba TV ushogbanya nyangochi no nya ole lokela wiwe aba elo lele ori javole ka kitchen wenwa lele kan te we dati anwe yeda ewe tochi jini javole u ka jini ni kaka uya o mama yin tochi javole ka la ni kaka javole le ori kon ni jache foro kam Ochu Petari, I lay Lagos lele. I wait for come. It's like you year for ye. Owale, Okone, Akaka. Imo, Olekela, that before ye. Akaka, melong in le. Oh, till you go. Oh, wake. Okay, Oka. Oh, long hair for young Lekila, Eureka. In a more, you'll come. If for away, Chichi came. Otekaka Lenny, no le call where. Anya ite yo powe omo we ni nitiro ngi ole kugbigbu ewule obenye tlato obichara okwo hejua onye ehi elo corona against yam oduke nge bala ngo kala ka hapu oka adamani le okoro elonyu bi ho efejile ho buye idugono iye ya tududu kele ni ho balu buye gunyowa then avole ka ho kele wa ka je hwele o ai hole now o ka te hole javole ka adamanye ho ini o baba ka ho ni kaka because o de we ya bodal o de we change alubeke de tu eke yo de o ya bodawe nya rongo la kinya inya dalere ni hanga ka odeni ka ya dale o hanga ka enu ka bi o hanga ka otro ka ware odu ka ware o hanga ka o hio ka ware ogu ka ware ujenu ka ware so ofu ka ko ka ho kai ka yin nya da nya dale because onginye ole ko onginyi ona mu bijo ko na mo ate holu melme owe yo ewe pa oshishi yo na mole ko gba ka weje ko ke fama we ko ka do mo yigele ko ka smith iguru am ka yigele iguru am dike gbo e kaka oto iguru me oni ko baba ka da mani ka kwa yige ka wanga wele o ka woda we ite woda ya guru ka ongo ko kwa mi ntin kam do mo ka tu tela wu powe javolo ko la ko lenye we anye panga iya tira de ariete de yole kewe ko nyo pani ko ligide pan nyo ka woda anye pa ija ka ine katika we mo etito kai ka tifura kishie anole nyae anoweje ko ai we tire pa ra ya he ai bamle yela yogbanya yongo dudu ka ko ligide ka jongi nyole ko gugu e o eji o wa ipinu balawi omo dudu ka ki ko ma ni go mi onyo le ka ko ni gu ko ri go e o yaju ile ti we ka ko be to kela o le ko akari jabo le kai ka vu ka la ni gu e wo we ka abebe yi jo le ka npe nya ka ho wo danya mo kai ka ano kege kai we tere pa ra ya Wait! Why holding back when you can impact, teach, bless, inspire, and educate thousands of people looking onto you? Let's get to know what you do, how you do it, and how you can bless your generation with it. The program is Agba Varieties every Saturday on your one and only Agba TV, projecting Igede culture. Anora baterekpa na lenyai egbejinele le kaile yere omodudu ka koligede ka jo nyin ole ko gbigbu ewu eji o wa ipinu bale fume àwọn ti no wati Igede culture class ya bulanu je ni we long renew he I like buy nyai I buy Chief Solomon oiji am efa amagba TV ole ko le yela ujobanya omodudu ko Igede ka jo nyin ole ko gbigbu ewu eji o wa odi Ibam Javole kaya leni igwe gabali igwe wo we ka Oligede fa we kwa anyo lichene
What's away each and I drefa kaka. Orimo imonilele. Oha is secondary school pale. Oh wait, we could. Mo dati. The way each and all Andrew way ya o ejo le ka ko we panjeje onye ejo le ko Ekubefu University of Lagos. Ole ka lui kile kaka attack yan. Nya ka je pa ho ego e onye e amole. Ido mo la lo konika. Enwo iku abo onye. Ihu onye a ipakitini. O ti lo onye oligedele. Ati ka je fa kaka. Javole ke maga havo mi avo ole ka homi reke e ka ponye ka kipinuka. O che kwela. Igu ilewe eleke don pa nyodowa pa nkawe uro ko ni le ma ni ejibo lohun kala ka nkawe anyi oligede ati ka fu ke ka we le da obe yita la to o kanya da ma nyu gule ori kelo lebebe e ho ogu yegu e kaka dugonu iye tudu kelo lele e ho tubu yegu os oligede mi nyuri eke o kame o ka kure e lai happen le lai ho kure ho ye ka eloa kami metrepe mimi we aka lo mo ugono la ka da man ka ka yele ni genyi du aka onye hope pe ka ke lo nyobi ola ni mimi we lo wa so adama ni ka tetowo ka ni ugono so ru ugono yala o ali pepe du then o ka ke elewe atrepe kaka elewa atrepe kaka aduki togu nga ka jiji poele togu nga ka jiji poele and olele kanwe ya dale anwe ya bodale so oho nyigu oye tela baba kozi o nyi baba ojiwe obonyo mion awaka juwale obonya adedani okajuwa obonya gabwanyi kajuwa obonyo nju kajuwa more especially ananju ile kanu eke na odenyi ka kuni odenyi ka habo onyogo anaka ju ye banyelo we mekaka we pange petra etiale anu jeja paitia anu jeja mihaka ya paitia kuli ko nya teta kuli ka woda efeji wu aka jerale efeji wu aka jerale ka lono memele then avole ka gbe ka woda le igele ho o wa mi gwa olele ye wa ni woda mele then okomi piol mem ka me kongase yuri eke o kai to ka woda we o ko eju awe tete ka woni eda alegufa tete ka woni eda alegufa alegumi ka woda ka ingi eju ata ka woda alegumi because o ko we ijo he nwaka ewe wuro hinya lebu o eti alebuka alebunya nwole alebunya yiwe ila alebunya yawe na olele ka hipie ma we aiwe tito ino ka yangula ole ka tata o nya ndita bala ho nya ichochu ni okokwe we ka ga gula ole ka because ni mi e date so ko ra ka wo dale ani kru banyam kanu we wetam kanu yeda ke ele ha kaka ala anulia rango be o me kan be atu me kimionu gba ole me jabale ka pe fi ka pole to kuni ka ye e woda me ko le woda ko le mi woda le to kuni aji me den ori ole nyi lawe bi ka ka because odudu kigu e wan gon manu odudu kan yel manu we bu ko we bu analenya anutiwe la kaiwe ya o dudu ko ligede ka jo onyo le ko gbegbe ya wo baligwega eji o wa fa ma rebeji le kaiwe ya we le long rinyo ya lai by nine Chief Solomon eji
am agba TV ale ole ko eyela ji ushobanye lowa ura itochi yewe igu ewo lele otochi rigu ole ka konge balon kela we dewo iniko we ho kaka igu ewo eri animi yomu ya kewe nwa ole igu ewo eri donginyo lodom jelele charge nyini he olowe ho ka ko we chefuru nyam kem oye ju ole ko ho wani o wa opinya ole ko nyi we chefuru nyam we kem ko koni ka nyi ankala la do koni ka me lo kem origu bo we fa kenyi ka binu ba men elewe e wa we yale ava ole ka ko ligidi ka je ho ole ka kika we linye dami o wa we belele alongiri nyo ejavule ka ba nya iti yale yin yo yeke nye wole nyire wole dele nyira nya onju okorobia le anu anju okorobia anya anu tenwula no nyoka de wole hello no o wa lele ma to nu we le javula ya juni nene orika katito kaka yela ushogbanya nyela ole ka ile yale akawura number ole ka ko we ujogbani screen kala we ye ura wuri akayeke elelele arila gumi lanyanga ole ka kateto kaka ada elele ushele o record chimpe kaka je wuri meka o record ura ron yin ole ka je do for me akada uyo epeleji nya nyelele kai we pa yani ni mi o rika ajekeji che wele wole alubike ro ni scroll down wele aka yo ko le kaka je da dumia lanyang ole ka woro ni comment uro ti chimpe ka je dumia lanyang ngewe ka akado Facebook le Instagram le gamiga ole ka ya agba TV mi ibam obo nya ujobanya nyelele ka yawe opanya nyugo no ye kati yale anyi atira ya orika kongi titonya nyugo no ka ye ka charge lala illegals le kaiji amira long on the call you go no I mean Lagos ka le odehi okela datisha she fanya dai korigedeka orika onyi ke ganyo lomo owa balugu no yeye ure lopopo jabo kai je ka bawe ire lopopo ka okanya damanyi le olugo no yela ichena bramya ngula ola hobre ibun ti church ka ka lewe ye nya omo dada nya ango ka brebre wu ni hobre ni oho hoika ulo la edigide woro nya hobre ado mo dada nya ngle so oho bre bramya ngu olele ka we konu yala mbala olele olugo no maya tukai olo melawe ye ule babalawe ye ule angenyi imine kla gwangenyi nyangenyi kobo o akole le dan ka jelele he ukowa o janya dam efeji ilongo popo le angenyi le ki yugo no kenya la kankan ori yale na lele di sito na ka efeji nyogwe ole aka ye babalawo kale aka yo ngelo nklaka ongo Lydia e ko nye yomo ongola lojigo kla ka ko mention ya u kaka o e nyu e yomo nye yelo nye yela o te ngi ka okwe ongola ka lu ke woro ni psychology yongi yavelam then ayele amo ayele menyi yabu buomele o yela o ka oka zukwelewe o Kenya ongenyi igo ni nyongenyi yamonyi yabule aka faulo male obinge ke amiloluji omyong uti loluji ela o yawele o yelele leka oluji onya nyarile o de ola ti do nyanka kala ole na ye o yelele kwa enge ka kanyi olujo anyi je we yin kan yin bubu egu anyi o mi o di bubu egu enyi so ela o yawele o yelele leka so because angola la kanya ba lo pe ko du nya o du kan nye pa ho lo me du kan pa ho me ko wa nya damle ko do lu gono e fe ko ngi ko do mo no kala
ongo le ko yo jigo ko ongo le hoef yo jigo ko ba yugo no ko lo mo no kala go ola ka mo le ko ka ye ori ko ngo lutoji ko lutoji ye ke inaro ku ka ga de ji amle ko ra wo chi go ka ye ke na ri mi ka ye le ola ka mo la ka ye ya ba nya lo ba na le ini e lo e ji kaka ingno e virtues bala e ho nyi la le ka dam la u e we nyi pipile o du ko la nwa nyi pipi ko ro je fegele ka we ji da ke an ye dame an dame an ya dama wala ko ra da ma nyi wo ka ko ra wa cha jobi nye lo ko bi ole o lu bi ke anyi la ye lo ko e wa nyi ke ko anyi kuru wo la we anyi wa ya ta ka bu nyi ka won ye da ko we e ka kuria ki ga la we kuria ka e ka yo ki ga la we yo ka ko an ka ya da so ya nya ngon o ye da we o bi ya ngon o mi ngon me ai bu ya ko mi ya bo ya da Nolinyai jam le kaiwe yawe angochi no nya le rigide culture class igbejele le kaitile ye la usopa nya mo le ri aro mo dudu ko ligede kai jo ongenyo le ko igu ewo ongenyo lo igu ewo bale igu ega kika eju eji o wa fu me o wa le kaile ye la mu alele nolinyai o ya yo kokokoko ya nyumanye ange ejole igu ejole ko libunya nle oyena nle onyadan li adan kadu ole kodom ka han ponpon yoreke epo kake jeje fumeka ma charge nyo hoho o lenyele right yewe hoho yejuale ke lonwo ho hoho yejuale ke haka kai ke ayenwa ho o wa opinye kalaba etika nwanyi etika nwanyi iminya ole ke makiri anyewa opinye gede la ilo eko ma angini juole orika ko nginye manyewa enwa iye kenya hoho we ni haka ura onye manyewa nya lugu nyu be nya ju fefo we aje we lo lewe agaje manyewa karia rumo nyu bika ho ura manyewa iye kenya nyu bi nya onye hole ikele ihu anwu enwanye we wa hu penpende urura anyi takama enwanye ta wa hu penpende ma okole ko ka hole ubeke onye orufa o ye ke ehehe anyi mi yo mama balanye ta o mama nyiri ele onye obiko nyele anale nya anonyi keke wanye yelele pe mi enya fo me o wale ibalanye anyi wo onwo ko wa elo le nyinya ele yale uri ka yo nyureke igu mole kali senele dule igu ogugu adala uru onye lave ka AI je ma uradom ka kopala la illegal sigele bala igele ka uri gele ko onwa olamala mbegbele ole ka lubike oru ni city wele ilegele ika jegu ejidate ilegele ka jegu ejidate ke uru ni cemetery uri akpogu ki cemetery nyoka joji wọ́n nyureke le iyo odati nyureke ogu ole rugu uli ogu ega ogu okoni ogu efa ogu edora ve datika iwe ijo eji go popohu ma oligede tilega ole ke we ju anunye eji dati ole ke oronya cemetery ave kaka we omo dudu kai we ke ayo epimi enyafo ma we ogu ole ko rugu ewo ole ko jom nyu ole kai hu penpen jinyureke onwo we javole ko vu gbigu owe ka owe cap owo ko na melo lele aloika koloka yoyi owa eyole jinyureke uru opo ka kongo le ya alume oka yela ujobanya yoyo yowe dudu ka nwale ka odudu ka kigulumelume ko weji orika tipa gbogbo owe fe faka eke ika gbogbo ole ka kipinu ka jojika ka agwa guaga kure bravo la ya ligere ya da matika ye nyureke mlongere lele aka pongo le kipinu ka jojika aka joje fa o ti we kere lo kela charge alegunya da mi jo wa leka ago mama nyureke alegunya da ka mi nyureke ori onyi gbigbo oleyin ijo eje fa me wa ile male charge ka igu
olinyi kajua kenya kelai kakale ale bele anodam baladam bale namale anyi le kanu ye balikuru be le kanu ye ai popo le jamle kai ka wa ano kige kai wetere pe ni kai ka mi ebo le nyikole. Okay, Enya Maria Agbo Benjamin Ujekale. Verabi Obari Keto inye. Okay. Charge of Unyowa where Udo Apala Lume. Eba Chawle charge Nyowa ka Paule tela Wunyi. Ega kam ye Ninya Menye we Uri. Very gerego ho nyade danyi. Eka nwe culture ho. Alokrara te uro nyinyi cultural modification. And how do we get about it? I can't hear research. A culture is too rigid. O eganyo wanyango balon wanyi community. Okaka ngbegble taule fejile. Ole kika nhole enwo hoe ajinyo ohoho ajinya nyonwa wanyango enyenye. Because kuri amuru yo ye weji we aka discover nyori angi piela idom wewa rely ganya wewe iwe gbinyenye iti yi secret nye culture wewe duya ya nyanjo ka nyenye so orinyo lori challenge and amblenye nya avoika break anwa ho nyenye our culture should not be too rigid so avola amblenye nya wele because kuru onyi igbu nye aligede ova ka juogu eji efumenyo lo gbigbu euka eba yanyu enya wa yanyuri nyevo forest o ipinu nyugbileji eba ya ka junya ejile so ukaki ye nyuri odewe nwakla nyenye otija affect nyanju onyenye we ewe wa nwa obige lego lenyenye so mblenyenye adai bala anglekija ijo ho nyoligede goye e ka mo ho nyin so aba mi nya ele yeah thank you so much Abba TV projecting Igede culture. Igede yo anora batere pe ango chino nya wa Igede culture class we gbejinyele kaitile yale rungu dudu ko ligede ka jonginyi ole ko gbigbu e obaligbu ega eji owa odehe aipelele ka kocheju yam tele kari ai banya okayela ushobanya ukole kai wa wigbu e o baligbu ega da obi Igede le ka we javole ka kanu korobia bala Michelle le kanu petakwe we kanu kale ho owa ai banya le kayela ushobanya mulele ai bai iya tiria rumiela nyang ushie pelele ha hikoro benya bala angele kewe ye le ushobanya javole ka bupela bala la nyigwe o baligwe ga ola ewo yela mwale okay obo ilele ano enamanyi anadamanyi anayanam ayadam kole kaiwe ka ju awlo ye gba yin le won kala e ga mi ga ole ka ji koro ngi wa mwala balang maga ka chela ka to kunya shikowa ehe amalong le kula am ka ju ngumi da ka ju ngumi o wa jijika kolon shuwa oligede adam de tu eke yoli obio ni kolome ka nke ji ri adebeka ahu oka nwa kaka tata efu de ole ovule jaba kolon yin o wa ti bule e ga ole ke lo mo moji aju waka igele wa de koni aku waka igele wa mola aju waka ani igu ahu olika ohi ole jumle nti to kam ka pa e nyamrule ka kam ka gwangi gurile ai ga no nyika ori ala juju ka piomi because inimi le jamo de ala lele awa ori odo ti pela nka kala oha la nga ori a pepe kala odu ori e so nyme yo la ko duwa kenyi ka logbole pelo ndomo because aja imera polo ka wa nka kala ingeno o mi ngole ko to mo ma eke otla ligide nyi hola mujika dom nye dewe anja yeda ko pien kro ko to ligide o aka woda na ka yanda inyola mi anale nyai opo hoye nya nyegbejiye la nya ole kai oro nya omodudu ko ligede ka jo nginya ole ko gbigbu e wule egu ega eji
odehi balipino oho enyama lewele longri nyu he ka popo ho enyam ware wano ole kai ka mimi yela usho gbanya nyebedinye lole numo kinya kelaiwe ongo chino were arigide culture class we gbedinye late ka mi ejinule longri nyu he fi okela we ka gbede fi okela ole kai ka mimi wela usho gbanya yomo dudu injobanya nyehoho nyoligede eleke ha baleleke ha ka kai ka ya la ola amigele okaka obobongo nyomelo no we peligile ole oronyi subscribe le orika ha hinginye agba tv le o ike yejinu nyoreke ala tv hele lalele o ike yejinu o wa kemini le obobongo nyomelo ole ke oronyi subscribe weme ole ka aka na jaja jinge balongo ke ole kai le ho agba tv me okaka tirekpe le fi okela ike yela memi anokwanyo kole me Aga TV, projecting Igiri culture.